ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ आम अनुरोध रक्षा कर प्रेस मीट उपस्थित प्रयोजक एवं पाखे अच्छा आम अनुष्ठान उपसभापति श्रीजुक्त प्रशांत कुमार षडंगी एवं पाखे अच्छा जॉइंट सेक्रेटरी बरोदा प्रसन्न पात्र कोषाध्यक्ष मुन्मय नायक आ मु संपादक मृत्युंजय पंडा माने एवं आमर आईन परामर्शदाता त्रिलोचन रथ सुशांत कुमार शतपथी एवं सुकांति महापात्र पुष्पश्री दास सीना महांती मिली मिश्र प्रदीप प्रधान तपन बेहरा एवं सार्थक प्रधान एति आम सागे अच्छा बर्तमान मुझे आमर मोटो को आसपर सार मैंने कहे आप प्रश्न उत्तर देवे ओडिया कलाकार स्वर प्रस्तुति कलाकार दिवस 2026 कलाकार दिवस आम प्रत्येक वर्ष जुलाई 24 को पालन करें वर्ष सारा समस्त कलाकार माने व्यस्त रुहति कर्म जीविका पेट पोषार तेरे गोटे दिन आम मानक से कलाकार दिवस एते दिवस पालन करा आम चिंता कलु जे गोटे दिन आम कला से दिन आम एंटरटेनमेंट करवा एवं आम जिते कम छंदा थाऊ छाड़ी आम से दिन को उपभोग करवा ये चिंता करी पखाड़ दिवस हो प्रेम दिवस हो केते कौन दिवस पालन करा कलाकार दिवस को आम पालन करवा कारण विधिवत भाव में ओडिशा रे एमती किसी दिवस पालन करा कलाकार मानक विगत कोरोना समय आप देखिए कलाकार मैंने कौ हीनस्तार गति कले से समय आम संगठन आरंभ होता बहुत कलाकार मान आम साहाय्य करूँ आम समस्ते मिसी बहुत कलाकार मान मिसी बहुत कलाकार को सहयोग साहय हाथ बढ़ेलु तापर आम संस्था रेजिस्ट्रेशन होगला और आज की 6ठ वर्ष में पदार्पण कलु प्रत्येक वर्ष गोटे मैगाजिन काढ़ुचु स्वर साक्षर ए वर्ष तृतीय वार्षिक मैगाजिन भाव आम यहाँ उन्मोचन कर जुलाई 24 भंजगला मंडप ठारे ये कार्यक्रम हम सका 10टा राति 10टा पर्यंत जिते कलाकार मैंने अच्छा पाखापाखि 700 कलाकार आम संगठन में मेंबर अच्छा समस्त को नहीं नाच गीत मैजिक शो काठबाद जो नृत्य आमर कौशल नृत्य तापर सॉरी हाँ छौ नाच एमती बहुत गुड़े कार्यक्रम रात नाटक अच्छी मुचुकुंद 2 मुचुकुंद 2 या नाटक करूँ मुचुकुंद एवं पार्ट 2 टा से मुचुकुंद ना जार निर्देशन अच्छा आमर सभापति श्रीधर माथा सार आ लिखिं गोपीनाथ बारिक समाज जो अच्छा दायित्व गोपीनाथ सार लिखिं कहानी से सन्ध्या परिवेशन कर आ गोटे आकर्षण कथा प्रत्येक वर्ष आम कलाकार मानक 2 लाख टंकार एक्सीडेंटल पॉलिसी दे था कलाकार मानक सेटा डिक्लेयर करा 30 जिला भितर विभिन्न गुरु जो माने पारंगम बयस कटिगला बयस बीतला जीविका भाव ग्रहण कर आम सम्मानित करुँ पाखापाखि 20 जन गुरु को आम मंच उपर सम्मानित करूँ 5 जन 5टी संगठन जो संगठन में कलाकार मैंने तैयारी होती कलाकार मान तैयारी भूमिका थाए संगठन सेमती संगठन को आम 5टी संगठन आम से दिन सम्मान दौचु सेटा ओडिशा ओडिया
ओडिशा गौरव सम्मान ता ना देव ताको दबु आ जो 20 गुरु को दिया जीव तार सम्मान ना अछि गंधर्व कला सम्मान से सम्मान को घोषित करा जीव एवं जन को लाइफ टाइम मेंबर भाव आम फाइनाल को दवा गत वर्ष टू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सॉरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आम दवा चिंता करूँ गत थर देलु प्रणव पट्टनायक को कंठशिल्पी एथर जड़े कंठशिल्पी घनश्याम पंडा ना शुणी आपण मैंने एथर आम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करूँ ता सहित ओडिशार जड़ित थी बहुत आम चलचित्र जगतर लोक सम्मानित कर अनुरोध करी आपण से दिन समस्ते टी उपस्थित रही मंचकला मंडप आम 10:30 ठीक साफ कार्यक्रम आरंभ करूँ अतिथि मानू 11:30 आसवा माने आसवाई कहूँ 11:30 अनवार्ड्स अवार्ड सेरेमनी आरंभ हो 10:30 आम सांस्कृतिक कार्यक्रम चली अवार्ड सरला नाच गीत विभिन्न कार्यक्रम अप टू संध्या 6टा जाए चलो 6टा 7टा घंटे ब्रेक रहा 7टार 9टा नाटक परिवेशन कर कार्यक्रम बरणी अनुरोध करी आप समस्त आसवे बर्तमान मुझे जुलाई 24 आम 6 वर्ष है वर्ष मिसे 6 वर्ष है ओडिया कलाकार स्वर ता पालन कर वर्ष सबू आमर बुलू भाई सबू प्रोग्राम विषय कहीदे मु खाली टिके कहबी जिते कलाकार अच्छा समस्त दिनटी आमर कलाकार माने नाच गीत कलाकार नुह वाद्य यंत्र लगे जिते कला अच्छी विभिन्न वर्गर कला को लेकिन आम कलाकार स्वर आमर बहुत मेंबर अच्छा किंतु 700 मेंबर एक्टिव अच्छा आम चाहूँ ओडिशा रे सबू कलाकार मानकर सबू कलाकार मान दुख अच्छी आम से कलाकार मान दुख केमिति ओडिया कलाकार स्वर जाई ठिया हम ताको साहाय्य करिवो सेति बल आमको दरकार आमको आशीर्वाद टिके देले आमे ओडिया कलाकार मानकर दुख को दूर करिया पे ओडिया कलाकार स्वर तैयारी कलाकार समस्त की हसौची कंदौची नचौची कि तार दुख कहीं बुझीपार से आम जिते तैयारी कलु कोविड टाइम से आम फाइनाल करूँ जे कलाकार मान दुख बुझा आम गवर्नमेंट रे बहुत दाबी आमर अच्छी से दाबी पूरण हेले निश्चय आम कलाकार मान दुख जीव आम गवर्नमेंट रे सबु प्रकार दुख दूर करने सबु प्रकार प्रस्ताव देचु कलाकार स्वर कलाकार कारण कलाकार बंचिले अस्मिता बंची अस्मिता खाली कलाकार ड्रामा नाटक नहीं अस्मिता बंची रही आमर कलाकृति आम देखा कौटी ये कलाकार द्वारा तो प्रथम कलाकार बुझा दरकार से कलाकार स्वर तैयारी सब प्रकार आमर 100 मेंबर मान बीमा कराई आम जी पारुचु से चेष्टा करने आमको सेमती सहायता कौट किसी मिली नहीं आम निज पेटू काटिकी आम करूँ सहायता कर बहुत दाबी अच्छी गवर्नमेंट तो आम कलाकार दिवस आम गोटे दिन कलाकार गोटे दिन जुलाई 24 आम समस्ते कलाकार दिवस पालन करवा नाच गीत रहा ड्रामा रहा सब प्रकार रहा ये कलाकार दिवस को समस्ते जिते अंचल था ओडार कोण अनुकूल जो मैंने कलाकार कौन वर्गर कलाकार मैंने
ଯଦି ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହି ଏ କଳାକାର ଦିବସଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି। ଆଉ ଦିନଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ନାରା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଦିନ ପଡ଼ୁଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମେ ବି ସେଦିନ ସେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସହ ରହିବେ। ଆଉ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ଏକା ଆମର ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର CMD ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆମର ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହର ପଟ୍ଟନାୟକର ଭାଇ ସେ ରହୁଛନ୍ତି କଳାକାର ହିସାବରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲିଡ୍ସ ପଞ୍ଚାନ ନାୟକ ଲିଡ୍ସ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଖ୍ୟାତନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏ ଜୁରି କମିଟିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ସିଓର ଟିକେ ହେଇନୁ, ତାଙ୍କର ତ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ସରିଲା ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିବସ ଥିଲା, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। କାରଣ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁଛି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ ବି କେଉଁମାନେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କହିବେ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ କଳାକାରମାନେ ଏଠି ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଟିକେ ନେଇ, ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କିଏ ପରିବା ବେପାର କଲା, କିଏ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କଲା, କିଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କଲେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରାର ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହଉ କି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ହଉ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କେମିତି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କରିଛୁ କଳାକାର ଦିବସ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭୁଲି ସେଦିନ ନାଚ ଗୀତ ଖିଆପିଆ କରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ପୁରା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖକୁ କଳାକାର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଗଡ଼ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସେଦିନ ଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।